طرح یہ حکومت اور اسپیکر صاحب نے جو رویہ اپنایا ہوا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. یعنی آپ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہماری خود ملاقات ہوئی ان کے ساتھ اور ملاقات میں اسپیکر صاحب نے خود آپ کو پتا ہے کہ میڈیا میں بات کی کہ آپ لوگ اسمبلی میں آئیں اور ہمیں جو انہوں نے اپنی تشریف بتائی انہوں نے کہا کہ میں اس طرح نہیں کر سکتا ریزگنیشن منظور نہیں کر سکتا اور اس کے لیے میں ایک ایک کو بلاؤں گا اور ایک کو انٹرویو کر کے کروں گا. تو سب سے پہلے تو اس نے وائلیشن یہ کی کہ 35 کا منظور کی. کیا ہم اسپیکر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ 35 لوگوں کو انہوں نے انڈیویجولی انٹرویو کروایا جو اس کی اپنی تشریح ہے اس کے مطابق انہوں نے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے مطابق انہوں نے کارروائی کی نہیں کی. پھر ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم تو اس کے حوالے سے بھی عدالت میں نہیں جانا چاہتے تھے لیکن ہم چاہتے تھے کہ چلو جو باقی ہمارے ایم این ایز ہیں وہ جائیں گے. ابھی 35 مزید منظور کی ہیں اور باقی جو اس وقت جس کی وہ ڈی نوٹیفائی نہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے سارے ہمارے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں. ابھی جانا چاہتے تھے کہ ہم سب اسپیکر کو اپنی ریزگنیشن پیش کریں کہ آپ یا سب کی جو ہم سارے آئے ہیں یہاں تاکہ ہم سب ریزگنیشن جو ہے نا اس کو دو دیں اس کی جو پروسیجر کرنا ہے وہ کریں تاکہ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ 125 ایم این ایز کی ریزگنیشن منظور ہو وہ بھی بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ قانون کے مطابق نہیں ہو رہا یہ غیر قانونی ہے اور امورل ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنا جو ان کی شہباز شریف تقریر کرتا ہے اس کے لیے ٹیکس بچاتا ہے. یہ جمہوریت ہے یہ تو جمہوریت کے نام پہ کھلا مذاق ہے. تو ہم اس کی مکمل مذمت کرتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک اپنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں گے ہم کسی بھی صورت میں اس کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں مانیں گے. میں فواز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے اسی پہ آ جائے گا. صحیح ہے آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک مجبور لاچار اور بے کس پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے. ہمارے اس وقت ایم این ایز جن کے استعفے انہوں نے قبول نہیں کیے تھے تمام ایم این اے جن کو یہ کہہ رہا تھا اسپیکر کہہ رہا تھا کہ 17 لوگ میرے سے رابطے میں ہیں 18 لوگ میرے سے رابطے میں ہیں. میں پوچھتا ہوں اس ڈمی اسپیکر سے وہ کدھر گئے ہیں وہ 18 لوگ جو آپ سے رابطے میں تھے. یہاں تو آج پوری طریقے انصاف کھڑی ہے اور اپنے قائد عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر انہوں نے استعفے پیش کیے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے مریم نواز نے اپنے 2 ایم این ایز کو کہا تھا استعفیٰ دینے کا. ایک ان کا جو کیپٹن صفدر کے بڑے بھائی تھے اور اسپیکر صاحب کسی وقت آپ کو انٹرویو میں بتائیں گے کہ پاؤں میں گر گئے تھے رونا پٹنا پڑ گیا تھا کہ اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ نہ کریے گا. سب سے پہلے میں تحریک انصاف کے ان تمام ایم این ایز کو مبارکباد دیتا ہوں جس طرح سے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی اور عوام کی خواہش کا احترام کیا اور اپنے استعفے پیش کیے. یہ جو اسپیکر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کرسیاں نیچے کی گئی ہیں. یہ بڑے نہیں ہوئے کرسیاں چھوٹی کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہے. پاکستان اس وقت تمام پاکستان کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہاں پہ خدشہ ہے ہم سری لنکا جیسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو نیرو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی بانسری بجا رہے ہیں. انہیں پاکستان کے کرائسس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج پاکستان میں 2 اسمبلیوں میں اور اب نیشنل اسمبلی میں انہوں نے استعفے جو قبول کیے ہیں اس کے بعد پاکستان میں 64% پاکستان اس وقت غیر نمائندہ ہے. 64% اس وقت پاکستان کے لوگوں نے نئی ممبران منتخب کرنے ہیں. یہ جو 36% کی حکومت ہے جو اس وقت یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ صرف 36% پاکستان کی ووٹوں کو گریب کر کے چوری چکاری سے دھاندلی سے کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے مفاد میں ہے عوام کے مفاد میں ہے اور اداروں کے مفاد میں ہے. میں یہاں پہ اداروں کو کہنا چاہتا ہوں یہ آج جو پاکستان جو صورتحال فیس کر رہا ہے یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ آپ کی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے آپ نے ایک امپورٹڈ حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اس کو نظر ثانی کرے اپنی پالیسیوں کے اوپر. آج سپریم کورٹ نے جو رولنگ تھی اسپیکر کی اس کے مطابق الیکشن ہونے دیے ہوتے پاکستان میں کوئی بحران نہیں تھا. لیکن آج یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام اتنے بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں.
इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम तकरीबन ये जो नशिस्तें हैं, हमारी 81 MNA की नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। बाकी जो इस्तीफे हैं तमाम MNAs यहाँ पर मौजूद हैं और स्पीकर साहब हमेशा की तरह जो करते हैं कि काले चोर की तरह जो है वो फिर फरार हो गए। अब आज हमारे सारे MNAs यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम यहाँ पे आए हैं कि तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर किए जाएं, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर आपने आम इंतखाबात नहीं कराए, इदारों ने किरदार अदा ना किया तो पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आम इंतखाब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। असद उमर साहब इधर आओ, नहीं मुझे इधर गेट बंद कर दिया। अच्छा जी, बुनियादी तौर पे जैसे फवाद ने बोल दिया कि मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। जो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर कर पाकिस्तान के ऊपर इंपोर्टेड टोला मुसल्लत किया गया है, उसने ऐसे पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए कि 1971 के बाद से देखे नहीं गए थे। इसीलिए हम लोग तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब हर आईनी जो काम हो सकता है, हर कोशिश बशमूल अपनी हुकूमतों को तोड़ने के वो करने को तैयार हैं और कर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक नए जनरल इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा इलाज कोई नहीं है इस गहरी खाई के अंदर जहां पे गिरा दिया गया है और मजीद जिसके अंदर गिरते चले जा रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर आज हमारे तकरीबन तमाम MNAs जो डीनोटिफाइड नहीं थे अभी, वो सारे आए, यहाँ पे मुलाकात हुई, उसके बाद हम अंदर गए हैं। ना वहां पर स्पीकर साहब हैं, ना डिप्टी स्पीकर साहब हैं, ना सेक्रेटरी हैं, ना एडिशनल सेक्रेटरी हैं, पूरा अमला वहां से गायब है। मतलब ये खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं, हमारे MNAs आकर अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। लेकिन ये कब तक छुपते रहेंगे? इनको पाकिस्तानी कौम का सामना करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द करना पड़ेगा। अब ये मुल्क जो है जनरल इलेक्शन मुलतवी होना किसी सूरत में अब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता और हर वो कुव्वत, हर वो शख्स, हर वो इदारा जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, उसको इस वक्त मुआवनत करनी है एक काम की चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए जाए। शाह साहब आप आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन हैं। उनका मौक़िफ़ क्या था? मैंने उनको खत लिखा, उस खत का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है। आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने फरार अख्तियार किया। हमने फैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखिर कर दिया। हमने मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए। सुबह हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ KPK हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मजीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर दिए। 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को
डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उसमें तजाद है। सोचने की बात है ये तजाद क्यों है। ये तजाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें मीडिया में खबर चल रही थी कि फलां केस से फलां शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मईशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफा कबूल करें। जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए, हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहां किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करे और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियां बनवा लेंगे और अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं। इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पांव तले रोंद दें, इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आजमा हो रहे हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कन्फ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया सर। ये हमारी एमएनएज है ना जो यहाँ एक बात आपके सामने देखिए, ये इन्होंने गेट ही बंद कर दिया है। यानी ये तो स्पीकर साहब अपने औहदे की तौहीन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो एमएनएज आ रहे गेट ही बंद कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है।
جو ڈی نوٹیفائی نہیں ابھی کیے وہ بھی اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس کہ ہمارے تمام جو ممبران ہیں ان کے استعفے منظور ہونے چاہیے، لیکن وہ بھاگ گئے ہیں. اور جس طرح آج بھاگے ہیں اسی طرح پاکستان کی عوام ان کو الیکشن میں بھی بھگائے گی. انشاءاللہ جرأت پیدا کرو نا. کہتے ہو ہم بڑے دلیر ہیں، ہم بڑے سیاسی ہیں. بھائی فیس کرو. ہم نے جنہوں نے پارٹی نے لوگوں نے استعفے دیے، ہم بارہا دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو منظور کرو منظور کرو منظور کرو. تو منظور کرو نا. آپ کہتے ہو ضمنی الیکشن، ہم تیار ہیں، کروائیں گے. ہر جگہ آپ کو شکست ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کا مقدر ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس سے آپ جتنا مرضی بھاگیں آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ارکان اسمبلی ہم سب نے استعفے دیے ہوئے تھے، اکٹھے استعفے دیے تھے، اور جن کے استعفے ابھی تک نہیں منظور ہوئے وہ سارے ارکان جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اسپیکر صاحب کے دفتر گئے تھے کیونکہ اسپیکر صاحب کی یہ شرط تھی کہ ہر جو ممبر ہے وہ آ کے اپنے استعفے میرے سامنے کہے کہ استعفے قبول کرے. ہم سب آج آئے اور اسپیکر صاحب دفتر چھوڑ کے بھاگ گئے. ابھی ہم یہیں کھڑے ہیں. اگر اسپیکر صاحب آنا چاہیں تو وہ سب ممبران جن کے استعفے نہیں قبول کیے انہوں نے ابھی تک، ہم کل دوبارہ آئیں گے. پھر ہم منڈے کو بھی آئیں گے، ہم سنڈے کو بھی آئیں گے، ہم منڈے کو بھی آئیں گے اور اپنے استعفے اسپیکر صاحب کو کہیں گے قبول کریں. اسپیکر صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ بیٹھتے اپنے دفتر میں اور ہمارے استعفے قبول کرتے، جبکہ وہ ہمیں بار بار ایک ہی وجہ بتا رہے ہیں کہ جی ارکان خود آئیں. جب ارکان خود آتے ہیں تو اسپیکر صاحب بھاگ جاتے. یہ کیا انہوں نے کھیل کھیلا ہوا ہے؟ جرأت کریں اور ساروں کے استعفے قبول کریں جو باقی ممبرز ہیں. میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں. اگر اسپیکر صاحب سن رہے ہیں تو یہ 14 کروڑ عوام بھی سن رہی ہے اور اسپیکر صاحب بھی سن رہے ہیں کہ میں اپنا استعفیٰ پبلکلی کہہ رہی ہوں کہ میں اپنا استعفیٰ دے رہی ہوں اور وہ قبول کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بھی جو ان ارکان میں سے ہیں جن کے استعفے ابھی تک منظور نہیں ہوئے، اور آج ہم اسمبلی میں اس لیے ہی آئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ کہ آج ہم اپنے استعفے پیش کر کے جو انہوں نے اپنی تصدیق کروانی ہے اسپیکر صاحب نے، آج ہم تصدیق کرنے کے لیے اپنے طور پر آئے ہیں. اسپیکر صاحب نے آج تک ہمیں کوئی خط نہیں لکھا کہ آپ آئیں اور اپنے جو استعفے ہیں ان کی تصدیق کریں. الحمدللہ ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. پارٹی نے آج پھر ہمیں بلایا، ہم اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور جب پارٹی کہے گی ہم اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. میرا حلقہ 161، میرا نام میاں محمد شفیق. میں آج اپنا استعفیٰ جو ہے اس کی تصدیق کے لیے یہاں پر موجود ہوں. بہت مہربانی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ادھر سب آئے ہیں اپنے استعفے دینے کے لیے. میرا حلقہ ہے NA23 451. ملک انور تاج میرا نام ہے. میں آج بذات خود ادھر آیا ہوں. اسپیکر صاحب سے میرا یہ درخواست ہے کہ فوراً اپنی اسمبلی میں آ جائے. ہم استعفیٰ دینے کے لیے آئے ہیں اور پبلکلی ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا، آج بھی دیں گے، اور اگر آج آپ بھاگ گئے، آپ کے سیکرٹری سب بھاگ گئے، تو کل ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ادھر استعفیٰ دے دیں گے. میرا نام اس کے آگے بولیں. میں بڑے عرصے سے کھڑا ہوں. آپ بول دیں. میری ایک بات ادھر آواز نہیں آئے گی. ذوالفقار بھائی پیچھے آ کے مائک پہ آ جائیں. مائک میں آئیں. آپ بول دیں. بگیڑی صاحب ایک منٹ سر. چلیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ بھٹی. میں MNA ہوں NA 119 شیخوپورہ 1 سے، اور میں ہمیشہ اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. پچھلے 15 سال سے میں اس پارٹی میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے. میرے لیڈر کا مشن ہے اس ملک کو بچانا ان درندوں سے اور آگے لے کے چلنا تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. پہلے دن جب ہم نے استعفیٰ دیا میں نے ممبران سے بات کی، اور اب بھی
मैं बात कर रहा हूं और मैं हमेशा करता रहा कि ये इस मुल्क में कुछ करने नहीं आए, सिवाय ये इस मुल्क को बर्बाद करने आए हैं। एक ही इनका मिशन है और जितनी जल्दी हम इनसे छुटकारा पाएंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा इस मुल्क के लिए। तो ये अभी क्यों भाग रहे हैं हमसे? इसलिए कि अभी शायद इनके कुछ केसेस रहते होंगे, वो इन्होंने ख़त्म करा दिया, या और कोई आप देखें, जब हम गए 18 अरब थे, अभी 4.5 अरब रह गए और 2 महीने गुजर जाएंगे। इनको तो कोई कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेहरबानी करके स्पीकर साहब भागने की बजाय हमें फेस करें। हम इधर हैं, हमारे इस्तीफा कबूल करें, हम इधर ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा नसरुल्लाह कोमन जी, मैं फैसलाबाद से MNA हूँ। हम बड़ी देर पहले अपने लीडर के कहने पे इस्तीफे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं स्पीकर साहब के पास, और अभी तक चूँकि हमारे इस्तीफे जो से है वो कबूल नहीं हुए, तो हम आज उसकी कंफर्मेशन के लिए आए हैं कि जी हम अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। और आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ये सुन रही है कि हम अपने इस्तीफे जन से हैं ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, और हमारा इस्तीफा जन से वो कबूल होने चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि हम ऑलरेडी अपने इस्तीफे दे चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद याकूब शेख है और डेरा इस्माइल खान से मैं मुंतखब हूँ NA 39 पे, और मैं आज यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ने आज जमहूरी रवायात का को ख़राब किया है और उनका ताख्त ताराज हुआ है उनके इस असूल का कि जो जमहूरियत के लिए बात की जाती है। हम जमहूरियत के इस अमल में आज यहाँ अपना इस्तीफ़ा पेश करने के लिए आए हैं। हमारा इस्तीफ़ा हाजिर है। आप आज इस्तीफ़ा नहीं लेंगे, हम कल आएंगे, कल नहीं लेंगे, परसों आएंगे। जब तक हमारा इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा हम यहाँ पे हाजिर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली खान है जी, NA 64 चकवाल। मैंने पहले भी अपने लीडर के हुक्म पे इस्तीफ़ा दिया था, और आज हम सब फिर जो बाकी रह गए हम इकट्ठे हुए हैं, और आप सब के सामने आप गवाह हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, ताकि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकें और ये मुल्क किसी जानब तरक्की की जानब बढ़ सके। मेरा नाम सालिम अहमद खान मनसेरा से ने 13 से मेरा ताल्लुक है, और मैं पहले भी 2 दफ़ा इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। आज भी हम इस्तीफ़ा देने के लिए आए हैं। जिस तरह स्पीकर साहब ने बाकी सारे इस्तीफ़े मंजूर किए, तो हमारी भी यही गुजारिश है कि हमारे इस्तीफ़े भी इस तरह आज इन्होंने जो दरवाज़ा बंद किया है, जो गेट बंद किया है, मैं कहता हूँ जमहूरी रवायात का जनाजा निकाला है कि सारे MNAs यहाँ पे खड़े हैं। तो हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, और हम यही कहते हैं कि इस्तीफ़ा अगर आज मंजूर नहीं करते, हमने कल फिर आना है, परसों फिर आना है, जब तक हमारे इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर बात, हम सारे MNA जिनके अभी तक इस्तीफे इन्होंने मंजूर नहीं किए, सारे खड़े हैं, सारे आके इस्तीफा देने आए थे, मगर स्पीकर साहब यहाँ पे नहीं है। हमने इस्तीफा दे चुके हैं। अब भी अगर इन्होंने ना लिया फिर कल आएंगे, परसों आएंगे, हम धरना देंगे और इस्तीफा दे के जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राय मुर्तज़ा है, साहिवाल से मेरा ताल्लुक है। हमने इमरान खान साहब के हुक्म पर पहले दिन से इस्तीफा दिया हुआ है। आज तमाम PTI के मेंबर्स इस्तीफा देने असेंबली आए, लेकिन स्पीकर साहब वहां पर नहीं मिले, वो यहाँ से भाग गए हैं। स्पीकर साहब जमहूरी आदमी बनते हैं, वो बड़ी जमहूरियत के अलमबरदार बनते हैं। उन्हें चाहिए कि फराख दिली से यहाँ बैठें और जो मेंबर इस्तीफा देने आए उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने असेंबली को बेतौकीर किया, हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं। बहुत शुक्रिया। नमाज का टाइम हो गया। आज हम सब MNAs यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और हम इसलिए आए हैं कि हमने जो इस्तीफे दिए थे उसकी तस्दीक करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। स्पीकर साहब ने ये जो बिट्स एंड पीसेस में हमारे MNAs के इस्तीफे मंजूर किए, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम सब ने इज्तिमाई इस्तीफे दिए थे, हमारे इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे जो है मंजूर किए जाएं। हम फिर आएंगे और आते रहेंगे जब तक स्पीकर साहब हमारे इस्तीफे जो है मंजूर नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।